sa dili. Isa to 3. Pwede na 3. Major. Categories. Hi, please. So, eggs. Hi, Andrea! Categories of I wigs. don't like watching movie, okay? Then, Hi, Number one. guys. the 3 major categories of wigs. Okay. Ta-d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 a. When classified by this morphological That's a put- wala, features, that's a wigs put- are broken into three major groups. When classified by their life cycle, they are broken into annual, pineal, and perennial. Ikaw lang, ma'am. Mahal na, ma'am. Ganda mo. Ikaw sa puso ko, ma'am. Di ko katulog di mo, ma'am. Ay! Ano di makakatulog? Ginoo ko. Buwan na ka? Hindi. Ay, ba sige, insomnia ra ka, Junray. Basig sumute ka. Ba sige, insomnia ra ka. Sure, jud ka? Or ba sige? Ginoo ko, ni mo, Junray, katulog. Ipiyong ang mata. Diba? Ipiyong ang mata. Ipiyong ang mata. Piyong ang mata para nakatulog. Dili magsigig. Suyot. Hi, good morning. Yung suyok. Sigarilyo. Dili masig suyop pag sigarilyo. Kay para makadaot na sa imuhang kuhan. Good morning, Joshua. Good morning sa my 4 million viewers. Hi, so beautiful. Hi, Jackie. Bye, na naman yan. May magandang tao. Lupin ka ni Mama. Good morning. Diha na lang pag live day. Diyan na lang ako mag-live eh. Hi, guys. Kasi sa kuha na yung hatag. Hi, guys. Ako, Good record morning, na mo. guys. At sa kuha na yung hatag. Siyempre pag hatag, anong wala pa na monetize. Ate. Subscribe. Ano naman? Subscribe, guys. Ang puro, hindi na Hi, nagawan. baby. Pero Hi. viewers. Sorry, girls. We're magpating the ano, magpating the We're cleaning the fish. That's small fish. Very small. It's a baby fish. Good morning, Miraj. Good morning. Oo, ma'am. Dili ko katulog ni mo, ma'am. Ikaw lang, mahal ko, ma'am. Totoo, ma'am. Ikaw lang to, ma'am. Oh my God, that's so many, ma'am. Ha? Ipa na ka. 1, 2, 3, 4, 5, ma'am. Sa lima, may kabuok. Yeah. Ilay mo ko niya. Sa lima, may kabuok. Ilay mo niya. Sa'yo mo nga. Ilay yung tao niya ba? Ang Karen, upat, ba nakabuok? At tulo. tulo na lang gali, oh. Pero hindi yung pagkakatabi. Ah, yan ka na. Di ano tayo mag-live eh. Na. Ikat. Bibo kayo mo diha, ma'am ba? Apila ko diha. Ali. kapit na daw ulit ang mangga. Kapit na daw ang mangga. Pagdalag uyap. Hoy! Signal is so bad. Pagdalag uyap, Eli. Kay para kuan. Para sa mutay kabibo. Para kuan. Sa mutay kabibo. We're from Philippines. Pag na, pila may kabuk na rin. We're from Philippines. Guys, come on. Huwag na akong mangga. Huwag na lalay. Oh, thank you. Kaya nataon may isda na gagmay. Karon pa nga harap na ang mangga. 5 mo kabuok. Isa, 2, 3, 4, 5 rami kabuok. Pagdala pag live mangga, Eli. Basin ako'y makuha na